Abisanan sedapat menyampai kau dah Adrian saya di kabar Aidisun tada baina kelima tulan ke turutan 2022. Ni kakatan wilayah Sabah Sarawak guna tanudan tandulian Kapitanan Kesimpangan Perlembagaan artikel Isa Bingkurung 2 tahun nakatalib. Kemudian Bayan Menteri Isya Panagi Menteri Pemutan Amanah Penginsadaan Sabah Datuk Seri Panglima Dato' Jeffrey Kitian Minaboros iti mantad nah pegului penundangan Malaysia di kepada 6 tulan ke Siam hapadam Siam 6 telu Sabah Sarawak napong kini kakatan wilayah masa pemerintahan British. Malaysia ini diwujudkan di antara 3 wilayah. Wilayah Semenanjung atau Melaya, Sabah, dan wilayah Sarawak. Dan ini telah diumumkan juga oleh Perdana Menteri yang dulu dan kita berpegang kepada ini bila mana kita bersetuju meluluskan perubahan perlembagaan yaitu artikel 1 turunan 2 pada tahun yang lalu. Isya Minaborosilo untuk isat pitimungan kabar ditmasad keantakan ke pemeruanan karet hal ngawi timput baino dit pinahara it keningau. It teritan suai kadau perintah pegun yang mengatag negi papaharad kad kentutunan untuk tulun standard Sabah. Karet keantakan diti i Datu Dr. Jeffrey isya penegi perut parlimen keningau adun tambunan pinapelo wakonopot hantolan pinapaharad dilo ngak montok papelo lobid asarisid umat memuruan guasan karet hasil kinatambulian kinumaid London karet MA 63 dit kawaguditi kampanye pendataan digital umat tulun medikat ingat kesegaan parti. Agensi Pegerat Kuasa Maritim Malaysia APMM nakanu minagantap sindiket pedagang dada bangsa Syabuh kiwinagata 22 kg menyampai gatam pikiran isa titik 6 turut riang ringgit kuma pagun sembali pasal di kawasan Kampung Indera Sabah Tawau. Semasa dihampiri, bot terbabit bertindak memecut laju cuba melarikan diri menuju ke perairan muara Sungai Indera Sabah. Semasa kejadian terdapat kejadian kejar buru suspek, kelihatan juragan bot bertindak membuang sesuatu yang didapati seperti bungkusan yang tidak dapat dipastikan berikutan keadaan yang sangat gelap. Isya Minaboros dilo untuk isa pinitimungan kabar di Pinahara itupis APMM Zone Tawau. Kadau, hasil pemeriksaan pinapanaw kumad kantong dilo, nakita sa ginumud 32 paket linapatan, miyampai kingaran teh China, kiwinagat 1 kilogram mentok tikid paket. Iluna pa nga paghahawan dada babos tagay iso ang timpo 6 tulan taon diti. Tumayan dadah na po dilo nga termosan idpagong diti, mentok pergangon kumad labus bagun. Kes insuhutanan isiribad akta dadah kaligagan tahun hapadam Siam 52. Kapasarahan gawang magigil labi na hiyala di mamungkus. Tumanod kapagiratan kuasa keturan ngay panamangan asil sigup 2004 mantad tulan kaiso gisam tulan kalimah tahun diti. Segan hatus 24 compound kigatang semak 29,000 ringgit di napuho tu matadnad au dakatan pagduhan mamungkus id patatong kapagun. Kapelaan dila nano mantad di 500 halun hapad operasi pinapanaw ruhangan manikid timpo. Kumadua patunod kalidasan pagun, bagian kalidasan tulun, kopisan kalidasan pagun Sabah, Dr. Haji Asid Sana Minaboros dito nakatalib sa ginumud 3,000 turunatos siam operasi panamangan sigup pinapanaw 362 compound pinalabos, mayampai na puho bayaran ki ginumud lebih 156,000 ringgit. Nama dila manta kapagiratan kuasa akta takanan hapadam siam malu dapadam talu kauturan ng kebersihan takanan 2,000 siam di tahun nakatalib sa ginumud 160 operasi mayampai 216 compound pinalabos papahampit pamuhuan bayaran ki ginumud samak turun napadam 2,000 ringgit. Paingkura pa, mantak tulan kay sa gisam tulan kalima taon diti sa ginumud 163 operasi, mantak akta kauturan mibagal pinalabos, 464 compound miyampay nakapuho, labid 156,000 ringgit. Isya Minaboros dilo kapihanda at kantakan kinapatimpunan operasi mega bersepadu miyampay da agensi pagirat kuasa nayatan pagun Sabah, idkota kinabalo. Teks beberasan daw dila binasa di bayan sektor panamangan terol au karaliw Dr. Nirmal Kaur Episadu Singh.
tumanu di Dr. Haji Asid, keningkasan kompaun napuho asid lataw diti nung piaga lantaw nakatalib no po nga mantan na magigyan kaling no di katuran so ay kasimbanan fasa kumada endemik. Mantad dila mantad kena patimpunan program ibagal dila akan napa kakihantalan menghukum nga manudok lagi magigyan dat kagunan tagaya tumanud katuran di pinatatap mantak manamong kalidasan tinsanan. Pagkatangan tersikap kemapi batasan ng kontirik di papahampit insanan agensi pagunam company kahampit perinta di tao sangkura asanang tangayan nagi kapamarugi perinta kiguna papanahon. Bayaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor pinapelo nangga-nangga pa agensi perintah di nakawan sa batas kiguna papataan tu pibatasan dila magantang nagi kagunaan pagun. Isya nga pinapasaro nagi hal mibagal dila kumatupisar di pinakaraja minamon sa pibatasan ng kontrik di kahampit. Kada utupisar dila kampay na tupisar undang-undang kiguna magantang mambasa atas resid tikid suang pibatasan dila. Isya ipanagi penarikahan katinanan maigit amanah hiasan Sabah Minabaras dila untuk menangirikaw mitingan puro katinanan maigit amanah hiasan Sabah sirika hatos tunopod id menarah kinabalo. Untuk mitingan dila, Datuk Haji nga pinapailah nagi kinakampatan dati Enterprise Corporation sedang berhad ICSB Karaja Kepapuan Tidimuan Hiasan Sabah dinakana pinapagingkas kontungan paglusukay sa ginumuda 474 riyong ringgit. Namun tila mantak tinimungan niya sa Sabah, lebih pagului sukay na pa ang nakaingkas sa ginumod 379.62 riyong ringgit. Isa puruan kuasa mengelut projek keburuan belajaran Pagun Sabah teridangan mantak papatanto. Projek keburuan sikul nakalaidaan wapanad otak sikap. Wakana pada agensi kahampit dila nga Kementerian Belajaran Malaysia KPM kopisan belajaran Pagun Sabah. Kekuasaan kikuasaan nakainan puruan watas Dewan Kekadayan kopisan tanah am nagi kopisan bomba menampasi Sabah. Kumaduat Menteri Belajaran 2, Datuk Muhammad Alamin Minabaros, puruan kuasa diti turidongan montok papasikap meningkanan, kumad penalasayan, pipiro tadan keledan projek keburuan istirabat KPM, lolobina papahampit sikul nakalaid. Istia papaharul pibarasan, miampaid Exco Belajaran Pagun Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, kahampit peneridangan puruan kuasa dila. Kita tulis ini, tapi kalau kita duduk dalam jawatan kuasa yang sama, masa yang sama, kita sering berjumpa, kita sering berbincang, mungkin ada cara untuk kita mempercepatkan. Ya. Kita mau selesaikan secepat mungkin masalah rakyat ialah masalah sekolah-sekolah daif. Istia Minabarosilo kumad RTM kepongo tuminanud penambarasan projek keburuan istiribat penguludan kopisan Kerajaan Tagaya id Kot Kinabalu. I Datuk Muhammad nga pinapaylo nagi gisam taon 2026 perintah nakapatumboyo 236 projek istiribat JKR Pagun miampaid pobion isa 1.8 bilion ringgit 208 nopod mantadilo nga sikul nakalaid kampay no 2 prasikul hatus siam nopod sikul nalanan pempanu. Mantad ginong modilo siam na hapadam 5 sikul na po, nga no pongono, 5 na hapadam siam sikul, masa gonsayon, turun na hapadam isa sikul, timpunan nagit mamansay, namot hapadam 4 projek, pinatunda, tu mantad na hal tana, kosimbanan gatang. Bayaran pemaruhang BKM di pinatamad kemadit memaramit bagian suang walay amit aupan nakasawa di pineloh di Luguan Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kawago diti nakanu kami tasonong de magigyan. Pagantangan det kru RTM id pipira kinenan Pasir Kota Kinabalu nailaan de kagumwa di nakaramit BKM on sikahan mantad na pemaruhangan dila. Dia baguslah untuk semua golongan bujang nih. Dia dapat bantu kita bayar bil, kasih tambah lagi kita punya keuangan untuk isi minyak begitu, dapat tampung kehidupan kita lah. Terima kasih pada kerajaan sudah menambahkan BKM lagi bantuan pada kami. Kegunaan bantuan ini kami boleh beli barang rumah, keperluan harian untuk teruskan hidup lah. Terima kasih pada kerajaan sebab naikkan tu BKM lah bantuan untuk B40
Barang-barang asas lah, keperluan lah. Macam dapur, minyak, apa semua, telur, bil-bil semua tuh, kena bayar lah. Jadi kalau boleh, kena tambah lagi lah tuh BKM. Di Kawagu Diti, Perintah Pinapaila Pemeruhangan Penghupan Perganakan Malaysia BKM seginumud RM100 untuk bagian suang walai RM5 untuk dialog di tau penangkasawa. It luguan Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob Binabarus Gisam Diti seginumud 8.6 riang mama maramit BKM nakasaga no miampai suang walai karamit gisam RM2,500 untuk tahun 2022. Bayaran pemeruhang lilo natimpunan net membayar mantad pedit ke 27 tulan ke-6 di Tangkatalib mayad ke pembayaran fasa kedua BKM. Konsert Showcase Investa Pentarama Sabah. Kopisan Kepelaan Malaysia sekait pertangkapan kepanjuran dila. Mahup Menteri Kemulakan Sport Andi Muhammad Suryadi Bandi atau bayi andat med program dila magigan kanu kepelaan atau tepat suaika ke pemalihis kumatesanan. Paling utama telah menyalurkan mesej ataupun informasi berkenaan hal-hal perkembangan semasa, isu-isu semasa. Dan program ini sangat bagus kerana ia pergi ke pedalaman, ke kampung-kampung di mana informasi itu tidak sampai dan Jabatan Penerangan telah menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikanlah ya seperti harga barang, seperti SOP. Andi Muhammad isi penegi Adun Tanjung Batu mina bersila kepongo Pinampahimagon konsert Showcase Investa Pantarama Sabah i Dewan Pengukap Datuk Seri Najib i Merotai Tawau. Kakagudau miampait kampayan kinarikatan dat magisuay nayatan magigion untuk konsert dila o kito pisampuruan itangad magigion. Irna kabar Aidusun sudah pendebaina pun si kau mantah dah Adrian Soedi.